নমস্কার। মোহিনী বুটিকের তরফ থেকে আমি বুলবুল দি আর আমার সঙ্গে গোদরি সেন অনেকদিন পর আবার আমার সঙ্গে এলো, কারণ ওর একটা ভ্যাকসিন হয়ে গেছে, আমার দুটো ভ্যাকসিন হয়ে গেছে, এখন আমরা কিছুটা ঠিকঠাক আছি, ফ্রি আছি। আচ্ছা, তো আজকে প্রোগ্রামে আমি দেখাবো সমস্ত কটনের শাড়ি। প্রচণ্ড গরম পড়ে গেছে, কটন ছাড়া কিচ্ছু পরা যাচ্ছে না, শুধু এক্সক্লুসিভ কটন শাড়িজ আজকে আপনাদের দেখাবো। This episode is completely dedicated to exclusive cotton sarees, keeping in view the summer season. Okay, now we will start with our first saree we are wearing. This is a resham check tat. You can see black pure cotton saree. Yeah, pure cotton. Resham check tat is pure cotton, white and red. The most gorgeous and elegant combination, I think. See, and there is a patch with mirror work done on it and embroidery. See, and this patch also, this one. Yeah, throughout the saree there are Banarasi patch. You will see this. One is Banarasi patch, one is embroidery, one is this will go throughout the saree, throughout the border. The price of this saree is 3350. Now, she is also wearing a pure resham tat, pure cotton I mean to say, with hand embroidery. This is Kashmiri stitch. Hand Kashmiri stitch, not machine. This is hand Kashmiri stitch. See the neatness of the work. And the price of this is 3550. আপনারা শুনেই নিয়েছেন, দুটোই রেশম চেক তাঁত, একটার ওপর রয়েছে কাশ্মীরি ওয়ার্ক, একদম হ্যান্ড কাশ্মীরি ওয়ার্ক, তার আঁচল টাচল দেখে বুঝতেই পারছেন। আর আমার মেয়ে যেটা পরে আছে সেটা মেশিন এমব্রয়ডারির সঙ্গে মিরর ওয়ার্ক, তার সঙ্গে প্যাচও আছে, বেনারসির প্যাচও আছে। দেখুন অল ওভার শাড়িতে আপনি বর্ডারে এরম পাবেন। এটা 3350, এটা 3550 दाम। ठीक है। अच्छा, फर्स्ट साड़ी हम आपको दिखाते हैं। ये वाला भी रेशम चेक तांत है, पहले दो भी रेशम चेक तांत था, ये भी रेशम चेक तांत है। इसमें देखिए पूरा पारसी एम्ब्रॉयडरी करा हुआ है, पूरा पारसी एम्ब्रॉयडरी करा हुआ। The price of this saree is 3350. It's a resham check tat with embroidery done throughout. It's a Parsi embroidery. ये देखो, see, ये देखिए पूरा एम्ब्रॉयडरी का है। अच्छा, इसके साथ जो ब्लाउज है, এটার সঙ্গে যে ব্লাউজটা আমি দিচ্ছি পিওর কটনে, তাতে দেখুন হাতে এই কাজটা করা আছে, দুদিকের হাতেই এই কাজ। This is the blouse piece of this saree, and where this embroidery is being done, and that blouse piece is a gift from us. এটা আমরা গিফটে দিচ্ছি। এটাও উইভিং এর একটা কটন ব্লাউজ পিস, একদম উইভিং এর। এটা गिफ्ट যাবে মোহিনীর তরফ থেকে। ये वाला पूरा साड़ी आपने देख लिया, दो ब्लाउज के साथ। इसका प्राइस है 3350। ये हमारा पहला साड़ी था। आज जो दिखाएंगे सब एक्सक्लूसिव कॉटन साड़ीज ही है, हर प्राइस का, हर तरह का कॉटन का ही दिखाएंगे। আজকে সব রকমের কটনের শাড়ি দেখাবো। দেখুন এটা আবার আরেকটা রেশম চেক তাঁত। This is also a resham check tat. See the Parsi work done on it. পার্সির কাজটা দেখুন কি নিখুঁত, নিখুঁত পার্সির কাজ। Price of this saree is also 3350. Pure cotton resham check tat, as this is a cotton special saree. Now see, this is portion देखिए, ये वाला है। This is half is tussar color and half is orange. But the work पहनने से बहुत बढ़िया लगेगा, পরলে দেখুন ভীষণ সুন্দর লাগবে। এর সঙ্গে দুটো ব্লাউজ পিস আপনারা পাবেন। একটা তো হচ্ছে যেটা কটনের উপর কাজ করা, যেরকম হাতে কাজ আছে, এটা দেখে নিন, এই যে এরকম ভাবে এইটা পাচ্ছেন এর সঙ্গে, যেটা এর ব্লাউজ পিস। This is the saree's blouse piece, and this blouse piece we are giving as a gift. এটা আপনারা যেটা উপহার পান মোহিনী বুটিকের থেকে, যেটা উপহার পান, जो आपको गिफ्ट मिलता है, ये वाला ये है। 3350 प्राइस है, प्योर कॉटन, एकदम गर्मी में पहनने लायक साड़ी। This is all our summer cool sarees. आज जितना भी दिखाएंगे हम सब पहनने के लिए है गर्मी में। एकदम बहुत गर्मी ज्यादा है এখন, ভীষণ কটন বেস শাড়ি। এটাও দেখো, so that you can wear in summer. আমি যে শাড়ি পরে আছি দেখো, টমেটো কালারের উপরে পুরো হ্যান্ড কাশ্মীরি। এটা যে সিল্কের শাড়িতে আমরা যেরকম করাই না। This is 3550. The same saree she is wearing, that white in color. This is pink in color. Kashmiri stitch, hand Kashmiri stitch done on it. এটা একদম হাতের কাজ, হ্যান্ড কাশ্মীরি স্টিচ।
ये हाथ का काम है पूरा, See the volume of the work done on it. প্রচুর কাজ আছে, প্রচুর। আর বুটিগুলো দেখুন, ছোট ছোট সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বুটি। This is the blouse piece. কাছে নিখুঁত, এটা দেখুন, এই দাঁড়ান ব্লাউজটা একটু খুলে দেখিয়ে দিই। এই যে The work done in the hand. হাতে অনেকটা কাজ করা আছে, এই যে হাতে এটা আসবে। And this is the blouse piece which we এটা আমি give as a gift দিচ্ছি। gift from Mohini Boutique. কাজটা দেখেছেন ভালো করে, নিখুঁত একদম সেলাই, মানে অসম্ভব ছোট ছোট সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম সেলাই দিয়ে পুরো শাড়িটা করা আছে, হাতের কাজ। 3550। 3550 hand Kashmiri stitch. Again we are going to show you another color of the same thing. এর কালারটা দেখুন, কচি কলা পাতা, It's parrot green. টিয়া পাখি কালার। এটা This is also 3550. এর आंचलेर डिजाइन किंतु ख्याल करे देखो, सबकटा आलादा। इसका पल्लू का जो डिजाइन है सब देखिए अलग अलग है। मेरा वाला एक तरह का था, सेकंड हमने जो दिखा उसका और एक तरीके का था। এটা দেখুন আরেক রকম। See the design. It's a hand Kashmiri stitch on parrot green. Now see এই যে the partly. The work done, the volume of the work. ব্লাউজ পিসটা দিয়ে দাও। We are showing এর সঙ্গে তো same দুটো ব্লাউজ stitch. পিস পাবে। Yeah. This is the blouse piece with the এটা work দেখুন। done in the hand. এর হাতে পুরো কাজ করা, এই ব্লাউজ পিসটা এর সাথে যাচ্ছে, ঠিক আছে? এটা হাতের কাজ। আর And ওটা this is a দিচ্ছি gift। gift from Mohini গিফটটাও Boutique. কিন্তু ভীষণ সুন্দর লাগছে পরলে, দেখুন See. ভীষণ সুন্দর লাগবে ওই ব্লাউজটা। You are getting সুন্দর। double blouse with every sari. এটা মোহিনী সবসময় কিছু না কিছু গিফট দেয় Yeah. তার কাস্টমারদের, ওটাও একটা, সবের সঙ্গে গিফট দিচ্ছি। এবার চলে এলাম আমরা রেশম চেক তাঁতে হ্যান্ড পেন্ট। এগুলো গরমে পরার শাড়ি। This is a different variety of cotton resham chektan with hand pen. So this is 1650. See, আঁকাটা দেখুন, see the इसका ड्राइंग देखिए। yeah. See the texture. এই যে, See रेशम the चेक तांत color pure cotton combination, है। yeah. ये भी प्योर कॉटन है। Pure cotton resham chektan. इसके साथ जो ब्लाउज पीस दे रहे हैं, Huh. See, this is a gift. ये वाला gift। When you will wear এইটার সঙ্গে This blouse ব্লাউজ with this দেখুন saree। ভীষণ সুন্দর লাগবে। 1650 দাম আছে। 1650 is the पूरा हैंड पेंट, ये पूरा फ्री हैंड पेंटिंग है। दिस इज फ्री हैंड पेंटिंग। 1650 इसका प्राइस है। कुछ साड़ी ऐसे आपको दिखा देंगे। This is also resham chektan with hand painting. This is ये शेडिंगটা देखो, one. इसका शेडिंग देखिए। 1650 1650 is the price. এই দেখো, এই শেডিং, এর আঁকা See the shading. যেরকম সিল্কে আমরা আঁকাই না, দেখুন পুরো কালার কিরকম সুন্দর, কালারটাকে স্প্রেড করে করে তার উপরে ফুলগুলো আঁকা। Water effect have been brought at the background, and on that the drawing have been done. You can see. এই যে, See the quality of hand paint. ক্লাস ব্লাউজ পিস है। Yeah. This is just a second. 1650 দাম আছে। This is the blouse piece of this saree. And আর দিস yeah, this is the gift from us. This is the gift, and this is the blouse এটা এর piece সঙ্গে of ব্লাউজ পিস এইটা দিলাম। this, and আর this is এইটা the, হচ্ছে গিফট। এই যে গিফট যেটা দিচ্ছি না, আমার মনে হচ্ছে যেন সেটা Yeah. করলে বেশি সুন্দর লাগে। you will get two blouse pieces. So whichever you are willing to, you can do that, and another you can use for another saree. আনারা স্যার, এই দুটো ব্লাউজ দিচ্ছি, Yeah. ঠিক আছে? সবের সঙ্গে দুটো করে ব্লাউজ যাবে। এরপর আরেকটা দেখাবো রেশম চেক তাঁত, তার উপরে হ্যান্ড পেন্ট। হ্যান্ড পেন্টটা দেখুন শুধু ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইটে। This is also 1650. 1650 দাম। See, এই যে, this is black and white. This is so elegant. See, it's very sober, very elegant. এই হ্যান্ড পেন্টটা বুঝতে পারছেন করা কত শক্ত। The effect is like a তুলি দিয়ে- sketch, তুলি দিয়ে sketch এভাবে of a করা। peacock. See, sketching type. আর হাফটা হবে, এটা Half. একটু প্লেনই আছে হাফটা। আচ্ছা, People, those who does not want too much of colors and all that, for them this saree is done. And but the blouse piece is in contrast, that is এটা rare. হচ্ছে এইটা দিয়েছি And কন্ট্রাস্টে। yeah. 1650 আপনি এইটা পাচ্ছেন, প্লাস And this is কলমকারি, the পিওর কটন Blouse piece. কলমকারি And ব্লাউজ। you can wear this also, and in contrast red also, because there is a maroon border, so this will also go with this. Very nice. ওই ব্লাউজটা Yeah. বেশি সুন্দর যাবে। And you can wear the 1650 red দাম। with another. এটা করিয়ে রেখে দিন, অন্য শাড়ির সাথে পরবেন, এর হ্যাঁ। সাথে ওই ব্লাউজটা পরুন, বেশি সুন্দর লাগবে, बहुत ज्यादा बढ़िया अच्छा लगेगा। 1650 दाम है। ये भी प्योर कॉटन है।
एकदम प्योर कॉटन, गर्मी में पहनने लायक, एकदम आराम मिलेगा आप सबको। Sorry. হ্যাঁ, এটা দেখুন গ্রিনের উপরে হ্যান্ড পেন্ট, গ্রিন কালার के ऊपर This hand is, paint you can say, light green. Light green. On that, green and pink hand paint have been done. This is Alpona design. है। रंगोली, हिंदी में 16 इसको रंगोली कहते हैं। Yeah, 1650. Yeah, it's Rangoli design. It's Alpona design in Bengali. You can see the design. It's a completely different type of hand paint. इसका भी दो ब्लाउज পিস है। देखिए এটা গোলাপি যেহেতু আমি ইউজ করেছি, ব্লাউজ পিসটা গোলাপি দিয়েছি বলেই বলেছিলাম This is the- आर्टिस्ट के যে গোলাপি দিয়ে আঁকবেন। With the hand पिंक work दिए, देखो पिंक यहाँ पे यूज किया, इसके लिए हमने पिंक ब्लाउज दिया था। and one और green. ये वाला है उसके साथ मैचिंग और एक दे रहे हैं, ये गिफ्ट है। 1650 में आपको प्योर कॉटन हैंड पेंट साड़ी विथ 2 ब्लाउज पीसेस मिल रहा है, ठीक है। The pure cotton resham check taaj with hand paint, 1650 is the price. Now we are going to show another resham check taaj. অনেকগুলো হ্যান্ড পেন্ট দেখিয়ে দিলাম। এই গরমে পড়া শাড়ি দেখাবো বলেছি, ডিজাইনার দেখাবো বলেছি, দেখুন ডিজাইনার। It's a summer collection, complete summer collection. See, it's also Alpona design, Rangoli design on resham check taaj, pure cottons. This is also 1650. हैंड पेंट আপনারা রেশম চেক তাঁতে যাই নেবেন 1650 दाम, सबका 1650 दाम है। और उसके साथ अभी 2 ब्लाउज पीसेस मिल रहा है। ये देखिए इसका पेंटिंग देखिए, एकदम रंगोली जो आप बनाते हैं ना घर में दिवाली के टाइम में, ये एकदम दिवाली जैसा रंगोली बना हुआ है। उसका जो इसका खुद का जो ब्लाउज पीस है ये वाला, নিজের ব্লাউজ তো এটা বুঝতেই পারছেন একদম ম্যাচিং করে করানো। And this is the gift from এটা Mohini. গিফটেড ব্লাউজ পিস, এটা দেখুন। This will also go beautifully with এটার this. সঙ্গে দেখুন এটা ভীষণ ভালো যাচ্ছে, হলদে আছে, ফিরোজা আছে, সেম রানী, Same color combination is this cotton blouse. This is a gift from 1650 Mohini. Pure cotton saree, 1650 is the price. এবার চলে এলাম বাটিকে। বাটিক আপনারা প্রচন্ড পছন্দ করছেন, বিভিন্ন রেঞ্জের বাটিক আপনাদের দেখাই। এটা 1450 এর উইথ ব্লাউজ, দুটো করে ব্লাউজ হবে, মানে একটা তো বাটিক শাড়িটার ব্লাউজ আছে আর একটা, এটা কিন্তু হ্যান্ড বাটিক, মোম বাটিক বলতে যা বোঝায় একদম। The price is 1450. It's a hand batik on a pure cotton प्योर saree. कॉटन, प्योर माल कॉटन विथ हैंड बाटिक, जो वैक्स बाटिक See, होता है ना, one thing, this is not defect. Please don't consider this as defect, because when you will do mom batik hand work, this will come. This is the Hathir beauty kaam of hota hai. hand thing, because hand stitch, hand batik, hand pen, something here and there will be there. এটা হবেই। হাতে Yeah, যখন কাজ that has করছেন, to be. হাতে তুলি দিয়ে ধরছেন, হ্যাঁ। তখন হয়তো একটা তুলি থেকে ফোঁটা পড়ে যেতেই পারে। এই That is the beauty of hand মোম, এই work. গরমের মধ্যে মোম দিয়ে করা খুব Exactly. শক্ত কাজ, এগুলো সব সাদা করে ফেলতে হয়। এর সঙ্গে এটা গিফট, This is the gift. এই ব্লাউজ পিসটা আমি গিফটে দেবো, আর নিজের ব্লাউজ पिसटाও देखिए दी। ये वाला गिफ्ट है और खुद का जो ब्लाउज पीस है वो भी दिखा रहे हैं। This is खुद his का ब्लाउज own पीस ये blouse वाला है, ये दोनों ही कर सकते हैं, दोनों ही कॉटन ब्लाउज पीस है। 1450 प्राइस है। और एक बाटिक दिखा रहे हैं माल कॉटन के ऊपर, This is also 1450. This is a very soft. This cotton, mal cotton is very soft. हमने स्टार्च नहीं दिया, देखो हाँ। मार देওয়া নেই একদম। এর পেইন্টিংটা দেখুন, মানে বাটিকেও তো পেইন্টিং See the quality of the batik. See the design. ডিজাইনটা দেখুন, বাড়ি আছে, গাছ আছে, পাখি আছে, কি সুন্দরভাবে আঁকা। Throughout also this design is go पूरा cow, ग्रामीण peas, डेटा yeah. गाँव ये जरा पूरा It's completely a गाँव village का जो scene. होता है ना, देखिए गांव का एक फैमिली भी यहाँ पे बना हुआ है। ये देखिए गाय Yeah, है, see. ये देखिए एक माँ जा रही है उसकी Yeah. बेटी के साथ, देखिए पेड़ है, सब कुछ है, Cow, देखो, सब everything. किचूर है। Village scenery is being done on it, and this is the blouse piece we are giving as a gift. গিফটেড ব্লাউজ পিস, আমি গিফটে যা দিই পিওর কটন ব্লাউজ পিস দিই, এই পিওর কটন ব্লাউজ পিস দিই, এইটা এর সঙ্গে গিফটে। সবকটা কালার দেখুন এর মধ্যে রয়েছে যেগুলো ওখানে আছে। আর এর নিজস্ব ব্লাউজ পিসটা হচ্ছে এইটা, This is its own blouse own piece. blouse That was the ये खुद gifted का blouse ब्लाउज piece. पीस है This is the- साड़ी का, आप काट भी सकते हैं, नहीं भी काट सकते। और एक बाटिक दिखा रहे हैं, पूरा कॉटन ही दिखाएंगे। आज का जो साड़ी है सब कम रेंज का साड़ी दिखाएंगे। हाँ? Yeah, it's a cotton special episode, as we told before also. See the batik.
काटा देखो। This is also 1450. See the design. 1450 में आप साड़ी देखिए, प्योर कॉटन में पूरा बाटिक, हैंड बाटिक, ये मोम छिटा के देते हैं ना, ये मोम का है। Yeah. ये भी देखिए, योक में is- ये वाला पोर्शन आएगा, नीचे वो वाला पोर्शन। That portion will come in the yoke, and this is the border. 1450 is the price. 1450 Hand batik, mom batik. হরিণাকা আছে, গাছ আছে, This is the blouse we শকুন্তলার are giving as a gift. এইটা গিফটটা। This is a gifted blouse piece from Mohini. See the শকুন্তলা, design. হ্যাঁ শকুন্তলা হরিণ। আচ্ছা, নিজের ব্লাউজ পিসটা। And this is its own blouse piece that is in black. আচ্ছা, And work have been done in the আর hand. গিফটেডটা তো আগে দেখিয়ে দিয়েছি। Yeah. With every blouse, with every sari, you are getting 2 blouses. This is 2650। another. This price ये is है प्योर चंदेरी में, जो सिल्क चंदेरी होता है, ये सिल्क चंदेरी के ऊपर है। इसका प्राइस है 2650। इसका फॉल देखने से आपको See पता the चल fall. जाएगा। इसका the design, Design the देखिए। fall is different. There is a zari border. See, Zari border. Chanderi, a golden পিওর zari সিল্ক border is চন্দেরিতে there. যেটাতে থাকে না, একটা সুতো সিল্কের একটা কটনের থাকে, সফটনেস দেখে বুঝতে This is পারবেন। very soft. দ্য পিওর The মেটেরিয়াল। person who will get this in hand, you can feel the texture of the sari. It's very, very soft. Means it's a complete summer wear sari. You can wear this sari in parties also. The look is like that. And this is the gifted Gift blouse blouse piece piece. from Mohini. এইটা এর সঙ্গে গিফটে যাচ্ছে, ये गिफ्ट वाला है। इसके साथ भी पहनने से बढ़िया लगेगा क्योंकि एकदम कॉन्ट्रास्ट में है। पल्लू में जो कलर है ना येलो, ये येलो का ही है। And it has its own blouse piece. See, ये वाला this you can always make. गर्मी This में is ये the वाला work पसंद। done in the hand. This is the sari's own blouse piece. 2650। 2650 is the price. এবারে যাচ্ছি আমি আপনার লিলেন জরি বর্ডার, যেটা লিলেন হয়, জরি বর্ডার লিলেনে This is It's a zari kotki. border linen with kotki design. कोट की डिजाइन। It's a एकदम उड़ीसा का जो border. कोट की डिजाइन होता है। The 1650। The price is 1650 में कोट की डिजाइन का 1650. एकदम अच्छा साड़ी मिल रहा है आपको। Say the price is not too much, but this linen sari is a unique looking जरी sari. बॉर्डर लीलन जो होता है, बहुत This बड़ा है kotki साड़ी। design, there are double stripe of zari with the border. You can Right. see double stripe. ऑल ओवर एरम भाभी गए देखिए पूरा इसी तरह से This गया is the है। look, and this is the blouse piece which we इसके are साथ ये giving वाला as जो a ब्लाउज gift. पीस है ये वाला दे See. रहे हैं। This is a इसके gift. साथ भी पहनने से अच्छा लगेगा। और इसका खुद का भी ब्लाउज पीस है, वो भी दिखा दे रहे हैं। নিজের ব্লাউজটাও আপনাদের দেখিয়ে দিচ্ছি। And এইটা this is his own blouse piece that is in নিজের ব্লাউজ contrast. পিসটা কিন্তু ভীষণ সুন্দর। This is also very beautiful. This is the work done in the hand. This zari border. 1650। Yeah. 1650 प्राइस है। इसका कुछ कलर हम दिखा देंगे। We will वो give एक you दिखाया। some color options हाँ। so that while booking you can give us the options. ये देखिए It's तसर tussar का। and red. Tussar Very and gorgeous red. combination. বেঙ্গলি का तो बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन है। हमारा বাঙালিদের তো এটা মানে ভীষণ ফেভারিট। তসর কালার আর লাল মেরুন মানে সাংঘাতিক হিট কালার একটা। Beautiful. When you wear it, it looks so nice. আরে ব্লাউজটা Tussar, ওদের সঙ্গে দিচ্ছে না red, একদম। white, red. এই যে, The blouse piece is in red and maroon. प्योर कॉटन ब्लाउज पीस, एक संगे भीषण सुंदर मैचिंग जाচ্ছে। This is ये a- वाला गिफ्ट है, मोहिनी की तरफ से ये आपको गिफ्ट मिल रहा है। और इसका जो खुद का ब्लाउज पीस है, This is its own blouse piece. এরপর আরেকটা দেখাবো অরেঞ্জের সঙ্গে ইয়েলো। We are giving color options. This is also 1650. অনেকগুলো রং দেখিয়ে দিচ্ছি, প্লিজ একটাই বুক করবেন না। আমার This is a বেশিরভাগ সময় very ওইটাই soothing হয়ে যায়। color. In the Right. summer morning, this is a very soothing color 1650 with zari border. সত্যি It's সুন্দর a শাড়ি। broad zari border. See, you can wear it in some special occasion also. এটা দেখুন, ये वाला देखिए पूरा कोटकी का जो डिजाइन है वो करा हुआ है, लिलन के ऊपर है। लिलन में जरी बॉर्डर आता है, इसके भी जरी बॉर्डर है। ये साड़ी एकदम वेटलेस है, इसका कोई वजन नहीं है। Exactly. हल्का साड़ी, गर्मी में पहनने लायक In एकदम हल्का साड़ी summer, है। you will really feel nice wearing this और saree. इसका जो ब्लाउज पीस है देखिए पूरा इसके साथ मैचिंग आ रहा है। इसका हाथ में भी जो है ऐसा हाँ, आएगा, right. ये देखिए, ये हाथ के लिए है। ये फिगर आपका पूरा हाथ में आ जाएगा, बाकी पूरा ब्लाउज पीस ऐसा ही होगा।
प्योर कॉटन ब्लाउज पीस है ये वाला है। And इसका this खुद is का the- ब्लाउज पीस है ऑरेंज। This is its own blouse. This is also 1650 nil. Now we will show you the ये भी है चंदेरी, चंदेरी में इंडिगो। one. This is 1550. इसका क्वालिटी इतना बढ़िया है, आप हाथ में लेने से आपको पता चलेगा Very soft. एकदम हल्का और सॉफ्ट, Very soft. बहुत ही सॉफ्ट साड़ी है। There is zari border. This is chanderi. चंदेरी, जरी बॉर्डर चंदेरी। इसका देखिए It's indigo navy है। blue. The block is of navy blue. इसके साथ जो ब्लाउज दे रहे हैं इसके साथ बहुत बढ़िया जाएगा। हाँ. It's a very sober sari. It's a very sober sari, and this is the blouse piece we are giving as a gift. इसका खुद का तो ब्लाउज पीस है ही, ये वाला हम गिफ्ट दे रहे हैं, लेकिन इसका खुद का भी ब्लाउज पीस है। ये देखिए, ये इसका खुद का ब्लाउज This पीस, is ये its वाला own बहुत blouse बढ़िया piece. है। This is also very nice. और ये दिखा दे रहा है आपको हम, एक सेकंड, ये हाँ। कितना सॉफ्ट है। ये एकदम आप पकड़ेंगे ना तो पता चल जाएगा। ये हाँ। सिल्क का जैसा आता है ना, छोटा सा बैग में सिल्क आ जाता है, इसी तरह से छोटा सा बैग में भी आ जाएगा। এটা এত ছোট করে দেখিয়ে দিলাম, বুঝতেই পারছেন কতটা সফট। Very soft in texture. Very soft. দেখিয়ে দিলাম আপনাদের, বুঝতে One who পারবেন। will wear this can feel the আপনারা তো lightness of this sari. ক্যামেরায় বুঝতে পারছেন না, কিন্তু এটা দেখিয়ে দিলাম যে আপনার কতটা সফট, কতটা হালকা, মানে 50 গ্রাম মনে ওজন হবে শাড়িটা। এই দেখুন, এটা গ্রিনের শেডে আছে, এটা ডার্ক গ্রিন, লাইট গ্রিন। Price is 1550. 155, 1550 দাম, 1550 দাম। এই যে, Very light chanderi with zari border, and this is the blouse piece we are giving as a gift with this sari. এটার সঙ্গে এটা এর সঙ্গে পরতে পারেন, বা নিজের ব্লাউজের সঙ্গে Yeah. পরুন। এই ব্লাউজটা করিয়ে নিন, এমনি অন্য শাড়ির সাথে পরবে। Very light, very summer cool sari. You can wear in summer. আর নিজের ব্লাউজ পিসটা ভীষণ সুন্দর। This is its own blouse piece. 1550। এর আরেকটা কালার দেখিয়ে দিচ্ছি, এটা মেরুনে। এটার সঙ্গে মেরুন, মেরুন ব্লাউজ পিস। Yeah, you will get a gift with this sari also. ওই তো দাও, মেরুনটা দাও, দিয়ে দিচ্ছি। This is also chanderi এই যে, with zari border. একটু প্যাকা ধরা হয়ে গেছে, হ্যাঁ এই যে, ঠিক আছে। Chanderi with কুচিটা zari করে দেখিয়ে border. দিচ্ছি। This is the partly portion. সেম শাড়ি, ওগুলো একই শাড়ি সব কটা, Same, we are giving কালার different গুলো color আলাদা options. আলাদা, বুঝতে পারছেন তো? This আর is এর the সঙ্গে blouse piece we will piece give এইটা as পাবেন। a gift. এই যে, এই ব্লাউজটা এর সাথে গিফট পাবেন, এইটা ব্লাউজ পিস। শাড়ি জারি বর্ডার চন্দেরি। This is also 1550. This is a blouse piece of its own. এরপরেরটা সবুজ, শ্যাওলা সবুজ। শ্যাওলা সবুজের সঙ্গে কালামকারী ব্লাউজ রেখেছি, কারণ এর সঙ্গে মানে যে কোনো হ্যাঁ, এই চন্দেরি। Yeah, see, this is প্রিন্ট আপনার একই আছে, কিন্তু কালার আলাদা, সমস্ত we কালার, are giving you কালার দেখিয়ে different দিলাম। color option. 4 কালার आपको दिखा दिया। This is actually greenish black, means हाँ, black with a tinge of green. बॉर्डर जो है एकदम Yeah. ब्लैक ही लग रहा है। हाँ, it's a zari border for chanderi which we have shown also. ভীষণ হালকা, আপনারা তো জানেন ভালো চন্দেরি ভীষণ হালকা হয়। See, আর this তার is the সঙ্গে blouse piece এইটা we are blouse giving piece। as a gift. কালামকারী ব্লাউজটা দিয়েছে, যে কোনো শাড়ির সাথে পরে নেবে, এটা গিফট। প্রাইস আছে এটা 1550। 1550. আর This is নিজের its ব্লাউজ own পিসটা blouse খুব piece. সুন্দর। এবার গেলাম হ্যান্ডলুমে। এই যে, এটা গ্রে অ্যান্ড রেড, This is 1450. এটাও See, 1450। আজকে আমি সবই very low range cotton হালকা sarees. হালকা শাড়ি, আর দামগুলো Yeah. হালকা। Yeah, lightweight saree and lightweight price also. देखिए So- एकदम हल्का हल्का साड़ी दिखा रहे, प्राइस भी इसका बहुत ही हल्का हल्का है। For regular wear- पॉकेट मनी से हो जाएगा 1450, 1550, 1650। ये It's a 1450 handloom with the block of ये देखिए आपको डांडिया एम्ब्रॉयडरी dancing। लग रहा है, लेकिन एम्ब्रॉयडरी नहीं है, ये block ब्लॉक of dandiya. डांडिया खेल रहे हैं। See ये the वाला pallu. है इसका, इसका गिफ्ट का ब्लाउज पीस बहुत बढ़िया है, इसका साथ This एकदम is the मैचिंग। blouse piece we are giving as a gift. এইটা দেখুন খুব সুন্দর যাচ্ছে, এর সঙ্গে এই কটন ব্লাউজ পিসটা পরুন, গরমকালে কটন ব্লাউজ পিসটা পরুন,
আর শীতকালের ব্লাউজ পিসটা করুন, This is its own লাইনিং blouse দিয়ে piece. করাতে হবে In তার জন্য। contrast. 1450। আবার ওইটারই দেখাচ্ছি গ্রে অ্যান্ড রেড। We are giving you some color ওটা ছিল options. গ্রে এর সঙ্গে ইয়েলো, ये ग्रे और रेड है। Same. Completely different ये भी color बहुत सुंदर combination, दिखने but में the है। ये देखो। material is same, design is same. It's also handloom. তানিয়া খেলছে, আপনাদের একদম সুন্দর গ্রে রেড কম্বিনেশন, অনেকেরই ফেভারিট কালার, মানে অনেকের আমি দেখেছি প্রচুর গ্রে শাড়ি কিনে Yeah, রেখেছে। grey red is a very very hit combination. সাধারণত বাঙালিদের একটু বয়স হলে নয় গ্রে আর নয় তাসার কালার পড়ে, তো তার মধ্যে গ্রে কালার একটা। Grey red is a very hit color. It looks very elegant. See, this is its এইটা- own blouse piece in contrast. That is Right. red. আর ওটা তো কটনের ব্লাউজ পিস দিচ্ছি, একটা বাটিক দেখিয়ে দিচ্ছি। This is এটাও পিওর চন্দেরিতে বাটিক, 2650 is the price. সিল্ক চন্দেরি, এটা একটা সুতো সিল্ক একটা চন্দেরি, এই যে Silk chanderi and very soft Right. with zari border. জারি border। This is also গরমকালে পরার একদম উপযুক্ত একটা শাড়ি। see. এটা এইভাবে গেছে, আমার মনে হচ্ছে এটা উল্টো পাট করা আছে, জানেন তো, সরি মনে হচ্ছে উল্টো পাট করা। এক সেকেন্ড, এইটা হবে, এই যে, এইটা হলো শুরুটা এইভাবে যাচ্ছে। Yeah. This is the pallu. না কি রে ওটা না হচ্ছে বলো তো? ওটাই ঠিক ছিল। ওটাই ঠিক ছিল না? That is also right. This হ্যাঁ, see, তাই দেখছি, that will come in the yoke portion. yoke-এ আসবে। আচ্ছা, This আস্তে is আস্তে, going in a triangular. হ্যাঁ এইটা You see, half of this will go like a এটা triangular. You know? হাফ হাফে এইভাবে আপনাদের দেখিয়ে দিচ্ছি This শাড়িটা। will minimize and that will হ্যাঁ, maximize. বেবিলিটা আপনার বাড়তে থাকবে, ওটা কমতে থাকবে। And এর this blouse is its piece। own blouse piece. And this is the blouse piece we are এর সঙ্গে giving with this. এর সঙ্গে যে ব্লাউজ পিসটা আছে, This দেখিয়ে one দিই, is এটার the- সঙ্গে ভীষণ We are সুন্দর giving যাবে। this as a gift. এই যে, এই ব্লাউজটা এর সঙ্গে কিন্তু ভীষণ সুন্দর যাবে। 2650 দাম। 2650 is the price. It's a pure chanderi. This is a silk chanderi. সিল্ক চান্দেরি। এরপর দেখাচ্ছি পিওর তাঁত, Pure একদম তাঁতের taat. শাড়ি। The price is 2450. 2450 দাম। প্রথমে ব্লক করা হয়েছে, দেখো প্রথমে ব্লক, তারপর পুরো মিরর বসানো, প্রচুর মিরর। पहले देखिए ब्लॉक करा हुआ है, उसके बाद देखिए पूरा मिरर लगा हुआ है, और ये हाथ से मिरर लगाते हैं। This is a pure taat. 2450, 2450 इसका दाम है, एकदम प्योर कॉटन है। It's a pure cotton taat with block have been done on it, and after that mirror work have been done throughout. And in this taat sari, there is a stripe throughout the sari. That is its own print. This is the blouse piece we are giving with this sari. See, this cotton taat sari. আর এর একটা ব্লাউজ আছে, And this is the blouse of this sari with the এটা গিফটে। yeah, that is a gift. এটা হচ্ছে নিজস্ব ব্লাউজটা, এই বুঝতেই পারছেন অরেঞ্জের সঙ্গে ব্ল্যাক কাঁচ বসানো, এটা নিজস্ব ব্লাউজ, ওটা গিফটের ব্লাউজ। This is the blouse of this sari. 2450 And दाम, that is a gift. 2450 का ये वाला साड़ी है। 2450 is the price. और एक तांत दिखा रहे हैं, इस तांत में देखिए पैच भी है, कांथा स्टिच का भी काम है, This is resham check taat. रेशम चेक तांत। ये साड़ी भी बहुत हल्का होता है, এইটা ধরবে, রেশম চেক তাঁত, পিঙ্ক রেশম চেক তাঁত। এই যে, The price is 2250. এরও দাম সেরকম কিচ্ছু নয়, 2250 दाम। ये पूरा एप्लिक करा हुआ है, ये देखिए पूरा कांथा स्टिच, ये हैंड वर्क है, ये हाथ का काम करा हुआ है, ये पैच वर्क है, उसमें मिरर है, एकदम डिजाइनर साड़ी है ये वाला। Yeah, this is a resham check taat on which applique with mirror work have been done, and this stripe in between is hand kantha stitch. See, this is hand kantha stitch. This stripe is throughout the sari. It's a designer piece, designer cotton piece. और इसके साथ जो ब्लाउज And है, this is the gift का- blouse we are giving as a gift. ये गिफ्ट के तौर से हम ये वाला ब्लाउज दे रहे हैं, एकदम मैचिंग है, पहनने से बहुत ब्राइट लगेगा। The price is 2250 only. আচ্ছা, এটাই আমাদের আজকে লাস্ট শাড়ি ছিল। আজকে সবই কটনের শাড়ি দেখালাম, আর রেঞ্জটা আমি খুব কমের মধ্যেই রেখেছি। হাইয়েস্ট রেঞ্জ আমাদেরগুলোই আছে 3550 আর 3350। Yeah.
আজকে যে শাড়িগুলো দেখালাম বেশিরভাগটাই কম রেঞ্জে দেখেছি, 1650, 1550, 1450 এরকম। খালি এই কয়েকটা শাড়ি কস্টলি দেখিয়েছি, এটা 3550, এটা This is a gorgeous saree. Means this is the one I am wearing. This is a puja special saree. It's for Oshtumi, for Deepavali. This saree is really gorgeous. আজকে এখানেই শেষ করছি, নমস্কার।